Nagpa-check up ko na. Oh, galisa jud mi ani ba labi na tiguang. Welcome to my vlog. Good morning, guys. Oh, ha? Kanahi isab ining kanila ko kay assistant. Conductor. Bakit ano ako sini kay yagawid. Welcome to my vlog. Oh, si Nanay. Magpa-check up ko nun ni si Nanay. Oh, i-plaster ni si Nanay nak. Nganara ka, Nay? Ah. Tayo'y maghinay-hinay. Ay, Diyos ko tabangi. Nakibutangan ang container. Oh, dali na lang. Muna among sakyanan na baruto. Ayos kayo. Uy, wala naman yung makadagan. Gapuhay ba niya ito sakyanan? Bandong. Bandong. Oh, gwapo kayo kamong driver, oh. Tapos, napagid siya kuan, konduktor, yung asawa. Na, dili man, gwapa man gapon. Mara to guys, bye-bye. I love you. Thank you for watching, guys. I love you sa gayod.